सहराओं के साथ रहते हुए जिंदगी की समझ आती है। मैंने किसी अल्लाह वाले से एक बात सुनी थी, आज आपको बता दूं। दीन चलते फिरते उतरा है और समझ भी चलते फिरते आएगी, और दीन जो उतरा है वो सहराओं और वीरानों के इन पहाड़ों की दुनिया में, और समझ भी इसकी वहीं आएगी। आए शेखुल वज़ाइफ के हमरा सहरा चले। जनवरी 2018 शेखुल वज़ाइफ के सहराई सफरनामे की चंद झलकियां। पार्ट 3। शेखुल वज़ाइफ अपने काफले के हमरा सहराओं के सफर में रवां दवां। रेत के टीलों पर खैमों में पड़ाओ, दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाने के लिए मासियत से पाक इन बयाबानों में जगह जगह अपने काफले के हमरा शेखुल वज़ाइफ ने इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलकों का इनेकाद किया। आइए देखते हैं। राहू का पता है इनको। आइए आजा बैठ जाए। आइए साहब आप भी आइए, सारे आजा, सारे तशरीफ लाए। ये चादर हटा दो और धूप ना हटाओ, जैसे धूप लगती है। अब हमें खाजा सुना दो। हाज़िर सिंह सोने नाल कैफियत नाल खाजा सुना। हाज़िर सिंह फिरा ओ हर सुन ते शहर बाजार फिरा मतमाही मिलम कहीं सांग सबब ओ इत में मुठड़ी बेटी रो रो कांग उडारा यार बिना सारा जीवन कूड़ा अते अंदरों दर्द हजारा गवारा नहीं दिती बतरी सारी बैठा जिंद कुंवारी आखे हिजर तेरा गवारा नहीं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का निज़ाम है जो मुझे आपको नजर आ रहा है। और हजरत अबू हुरैरा की, हजरत अबू ज़र की बात सुनने जरा गौर से मेरी तरफ देखते हुए। ऐ अबू ज़र, अपने से कम तर पे नजर रखा कर रब की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा। हमें अल्लाह ने कौन सी नेमतें दी हैं, यहाँ वो नेमतें मयस्सर नहीं। अब तो इतनी भी मयस्सर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हमें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, इसकी शुक्र गुजारी का जज्बा, ये एक जिंदगी है। लेकिन इस जिंदगी में एक जिंदगी बता दो, ये जो सहराई लोग रहते हैं, आले रसूल असहाब रसूल की जिंदगी यही थी। याद रखिएगा, सहाबा आले बैत की जिंदगी में ऊँटनियाँ मिलती हैं, गाय मिलती हैं, पानी मिलता है, सहरा मिलता है, पहाड़ मिलते हैं, लक्कोदक जंगल मिलता है। ठीक, वहाँ सड़कें शहराई नहीं मिलती। जो मदीने वाले का नूर यहाँ समझ आता है, रब्बे काबा की कसम कहीं समझ नहीं आता। जो एक दफा यहाँ अल्लाह कहेगा, रेत का हर जर्रा उसके साथ बोलेगा। उसकी वजह यह है, ये रेत के जर्रे अल्लाह का नाम सुनने को तरस रहे, हजारों लाखों साल। और अगली बात और बता दूं, जो यहाँ जिक्र अल्लाह का नाम दरूद पाक पढ़ता निकल जाएगा, क़यामत के दिन ये जर्रा जर्रा उसकी गवाही देगा। मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। आज जर्रे की समझ आई। कुरान कहता है मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये जर्रा है, ये देखें,
یہ ذرہ ہے جو میری انگلی پہ پتہ نہیں کوئی ہزاروں لاکھوں ذرے چپک گئے ہیں، یہ ذرہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، اللہ اللہ اللہ۔ یا ذل جلال والاکرام، مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کا محور بنا۔ ایسا کوشش کرو سننے آئے لوگ اتنا ہاتھ رکھتے نہیں دل دو وضو ہے یا نہیں، جی میں سننے آئے لوگ صرف یا اللہ پڑھے چاہے یا باعث ہو یا نور، سبحان اللہ، یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور، یا نور۔ صحرا میں شیخ الوظائف جہاں لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں ان ویرانوں میں موجود قبر والوں کے لیے بھی دعائے مغفرت اور اعمال کے ہدیے دیتے ہیں۔ روہیلوں کی چاہت تھی کہ شیخ الوظائف ان کے اونٹ پر سواری کریں۔ آپ وقتاً فوقتاً لاہور سے ہماری خبر لینے آتے رہتے ہیں۔ صحرائی باسیوں کا شیخ الوظائف سے محبت و احسان مندی کا جذبہ اور شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز۔ آئیے ان مختلف مناظر کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ آگے بٹھاؤ، آگے پیچھے پکڑ لیں گے۔ بل دل دی مراد چانی ہاں بھائی یعنی بھی جانا بالکل جلدی دیر نال بھائی جی میں تیری مرضی بس کو بولو بھی میں سمجھے نا یہ بات سمجھے نا۔ روز بھی پردہ جو لگو بس اس نال بول اللہ تو اپنی قسم کو سامنے رکھتے ہوئے آج امت کی ہدایت کے فیصلے آمین اور خیر کے فیصلے اور عافیت کے فیصلے اللہ آمین اللہ اپنے علم میں سے انہیں علم دے، اپنے علم میں سے انہیں علم دے، اللہ اپنی خیروں میں سے انہیں خیریں دے، اللہ اپنی برکتوں میں سے انہیں برکتیں دے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ شیخ الوظائف کی ان سخیوں کے لیے دل سے ڈھیروں دعائیں، جنہوں نے صحرا میں پنپتی زندگیوں کے پینے کے لیے میٹھے پانی کا باقاعدہ انتظام کر دیا۔ اللہ 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 کنز الکرم وعبقری حسان